مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب جاہل احتیاط. نام پر توحید کے انکار قاسم رسول کیا غضب ہے. کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا. کوثر تمام کوثر الحمد تمام تعریف الکوثر تمام کوثر. نہیں دوں گا. سخاوت ضرور ہے اس لیے کہ بخیل سے لینا آسان نہیں ہے. ایک صاحب اپنے بخیل دوست سے کہتے ہیں اے دوست یہ تیری انگوٹھی مجھے بہت پسند ہے مجھے دے دے. کہا کیا کرے گا. کہا جب یہ انگوٹھی دیکھوں گا تو تیری یاد آئے گی. کہا اچھا ایسا کرنا جب خالی انگلی دیکھنا تو مجھے یاد کر لینا. بنا سے انگوٹھی مانگی تھی نہیں دیا. بخیل سے لینا آسان ہے. ایک بخیل کے سینے پہ صاحب سوار ہو گئے. سوار ہو کر بول جان دیتا ہے کہ ماں. گلے پہ خنجر رکھ دیا. جان دیتا ہے کہ ماں. جان لے لے ماں تو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑا. ارے جب جان ہی نہیں رہے گی تو بڑھاپا کب آئے گا. ایک وکیل صاحب مر رہے ہیں. اتفاق سے ان کی کوئی اعلیٰ اولاد نہیں وارث نہیں مگر دولت بہت اور آگے پیچھے کوئی نہیں. تو لوگوں نے کہا ارے تو مر رہا ہے اور تیرے پاس دولت بہت ہے تیرا کوئی وارث بھی نہیں ہے خدا کی راہ میں خرچ کر دے. مسجد کو دے دے مدرسے کو دے دے دارالعلوم کو دے دے یتیموں کو دے دے بیواؤں کو دے دے خدا کی راہ میں خرچ کر دے. تیرا تو کوئی ہے بھی نہیں. تو کہتا کیا خدا کی راہ میں جان تو دے ہی رہا ہوں. اب مان لے کیا وکیلوں سے لینا آسان ہے. اسی لیے میں کہہ دیتا ہوں دوستوں کہ بخیل سے لینا بہت مشکل. ایک لطیفہ بخیل کا اور یاد آ گیا. تالاب کے کنارے بیٹھے کھانا کھا رہا تھا بڑا بخیل. ایک صاحب بھوکے آ گئے. سوچا کہ چلو اس کو سلام کرے دے. تو عموماً ہوتا مسلمانوں کو طریقہ کہ جی سے نہیں تو زبان سے تو ضروری کہہ دیتے ہیں کہ آئیے تشریف لائیے آپ بھی شریک ہو جائیے. تو سوچا ایک بات کہے گا تو میں دوسری بات کا انتظار بھی نہیں کروں گا فوراً بیٹھ جاؤں. اچھا جب انہوں نے جا کے کہا السلام علیکم تو وہ بھی بڑا ہوشیار تھا. سر اٹھایا ہی نہیں اور سر جھکا کے کہتا وعلیکم السلام اور آئیے کھائیے سب کچھ نہیں. میں جو بڑا آگے بہت ہی مستند باقی جناب والا پھر انہوں نے کہا میں تیرے گھر پہ آیا اور کچھ رابطہ بڑھے کچھ باتیں ہو. سمجھا رابطہ بڑھے. کہا کہ معاملہ کیا ہے. کہا سب ٹھیک ہے نا.
کہاں تھا وہ آپ کا اونٹ جو تھا وہ مر گیا, بقیہ سب خیریت. کہاں ہے اونٹ, کیسے مر گیا, اونٹ کیسے مر گیا؟ ارے کہاں اس کو کوئی چاہ دینے والا نہیں تھا, بیچارہ بھوکا مر گیا. ارے بیوی کہاں تھی, کہاں بیوی, ارے کیسے رہتی, بچے کا غم بڑا برا ہوگا. ارے کہاں بچے کو کیا ہو گیا, کہاں بچہ کیسے بچتا, آپ کا گھر گر گیا تھا اس پر, تو گھر گرا تو بچہ مرا, اس کے غم میں بیوی مری, اور بھوکا رہا تو اونٹ بھی مر, بقیہ سب خیریت. یہ دیکھیں بقیہ سب خیریت, باقی ہی کیا بچا بقیہ. اب وہ گھبرا, اتنی باتیں سنی تو دوڑا ہوا اپنے گھر کی طرف جانے لگا, اور جو کچھ تھا وہی چھوڑ گیا. تو اس نے بھی سمجھ لیا کہ مالے غنیمت خاصا ہے, وہ بھی جم کر کے بیٹھ گیا, اور یہاں گیا تو دیکھا واقعی خیریت, وہ تو بخیل سے لینے کا ایک ہیلا تھا. آج کل بھی لوگوں کا عجیب حال, سمجھا, بزرگان دین کی ضرورت نہیں, بقیہ سب خیریت. آگے ترقی کیا, اماموں کی ضرورت نہیں ہے, بقیہ سب خیریت. اور آگے بڑھ گئے تو سنت رسول کی بھی ضرورت نہیں, بقیہ سب خیریت ہے. سارا گھر اجڑتا جا رہا, خیریت میں فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ قدرت کے ساتھ ساتھ وہ سخاوت والا ہے کہ نہیں, دیکھنا ہے کہ نہیں. مگر دوستو, میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں, ساری کائنات کا خدا, سارے عالمین کا پروردگار, اس کو سخی کہنا بھی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. سخی کے لفظ کے اندر کمی ہے, سخی کے لفظ کے اندر نقص ہے, سخی کے لفظ کے اندر کی جھول ہے. میں سخی کہوں گا تو خدا کی کریمی کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا. کیوں؟ اس لیے ہم اپنی زبان میں سخی کس کو کہتے ہیں؟ سخی وہ ہے جو خود کھائے ساری اور دوسروں کو بھی کھلائے. سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو کھلائے, وہ کیا ہے سخی. اور جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے وہ ہے کنجوس. اور جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے وہ ہے مکھی جوس. نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا, مگر سخی وہ ہے جو خود کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے. مگر ہمارا خدا ساری کائنات کو کھلاتا ہے, خود کھانے پینے سے بات. تو اس کے لیے سخی کا لفظ موضوع نہیں ہے, اس کے لیے کوئی لفظ ہے تو جواد. وہ کریم ہے, وہ جواد ہے, ساری دنیا کو کھلا رہا ہے, خود کھانے پینے سے پاک ہے. اور سنو, میرا محبوب اس جواد کے جوادیہ, اس کریم کے کریمی کا مظہر کامل ہے, ساری دنیا کو کھلا رہا ہے, اپنے پیٹ پر پتھر ڈالے ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جاؤ. دوستو, میں خدا کی کریمی کو کیا سمجھاؤں؟ بولو یہ کریمی ہے کہ نہیں کہ اس نے تمہیں وجود دیا. بولو یہ کریمی ہے کہ نہیں اس نے تمہیں بینائی دی ہے, قوت سماعت دی ہے, قوت گویائی دی ہے, جو کچھ دے رہا وہی دے رہا ہے. بتاؤ اس کی نعمتوں کا کیا تم شکر ادا کر سکے؟ اس کی نعمتوں کا کیا تم شکر ادا کر سکے؟ کیا تم ادا کر سکتے ہو؟ سنو, ہر نقصے کی فرومی ربط ممد حیاتت جو برمی آیت مفرح ذات. تم جو سانس لیتے ہو وہ بھی خدا کی نعمت, اور جو نکالتے ہو وہ بھی خدا کی نعمت. اگر اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے تو موت, اور نکلی ہوئی سانس اندر نہ جائے تو موت. تو ہر سانس نعمت, اور ہر نعمت پر کم سے کم ایک شکر واجب. تو ہر سانس پر 2 شکر. تو جو سانسوں کا شکر ادا نہ کر سکے دوسری نعمت کا کیا کرے گا؟ ذرا سا خیال کرو, صرف اپنی سانسوں کا تو شکر ادا کر کے دکھا دو. ذرا سا خیال کرو اس کی کریمی,
उसकी जवादियत को हम तुम्हें क्या समझाएं? करीमी की इंतहा है, सारी कायनात को दिया ही था, अपने महबूब को भी दे दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जरा आप सोचते चले जाओ तो जरूरत नहीं है कि मैं उसकी करीमी और उसकी जवादियत को यहाँ समझाऊं, और इसलिए कि ये मानने वालों का मजमा है, ये उसकी करीमी और उसकी जवादियत के समझने वालों का। अब रह गई बात कुदरत की, क्या खुदा की कुदरत का आलम क्या है? दोस्तों, मैं उसकी कुदरत को क्या बताऊं, जिसने जमीन का फर्श बिछाया पानी पर, आसमान का शामियाना लगाया बेसुतून, चांद और सूरज के चिराग जलाए, सितारों की कंदीलें रोशन की, आबशार के नगमे जारी किए, दरिया को रवा दवा किया, पहाड़ों की सलामत को कायम किया। जरा सा गौर तो करो, उसकी कुदरत और उसकी ताकत को अगर तुम्हें समझना है तो मेरा खुदा वो है जिसने दरिया में रवानी पैदा की और एक कानून फितरत बना दिया कि दरिया में जो जाएगा डूब जाएगा, दरिया उसे बहा ले जाएगा, दरिया में कोई अपने को बचा नहीं सकता, ये कानून है। मगर कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर, जहां उसने ये कानून बनाया था कि दरिया का काम बहा ले जाना है, वहीं ये भी तय कर लिया था कि अगर मेरे कलीम ने झल्ला के ऐसा मार दिया तो इसे रास्ता भी देना होगा, इस दरिया को रास्ता भी देना होगा। ये कुदरत की शान को देखो। मेरा खुदा वो है जिसने अंगारों को पैदा किया, उसमें आज सोजिश, तपिश, हरारत, गर्मी पैदा की और कानून बना दिया, आग का काम जला देना है, आग का काम खाकिस्तर कर देना है, आग का काम जला देना है। मगर सुनो, कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर, जहां उसने ये कानून बनाया था कि आग का काम जलाना है, वहीं ये भी तय कर दिया था कि अगर मेरा खलील गया तो आतश कदे को ठंडा होना पड़ेगा। सोचो, कुदरत तो देखो उसकी, क्या कुदरत वाला है। मेरा खुदा वो है जिसने चांद और सूरज की एक खास रफ्तार मुतय्यन फरमाई। ऐ सूरज, तुझे यूं निकलना है, यूं चलना है, यूं डूबना है। ए चांद, तुझे यूं तुलू होना है, इस रास्ते को गुजरगाह बनानी है, यूं गुरूब होना है। ए चांद, तेरी गर्दिश में कोई फर्क नहीं आएगा, हुक्म इलाही मिलता जाएगा, तू अपने काम को करता जाएगा। बता दिया, और चांद और सूरज अपनी रफ्तार पर चलते रहे, गर्दिशें लैलो रहार होती रही, रातों दिन का पीछा, रात दिन का दिन रात का पीछा करते रहे। मगर चला वहां मेरे खुदा की कुदरत पर कुर्बान जाओ, जहां उसने ये कानून बनाया था कि चांद की रफ्तार कोई बदल नहीं सकता, सूरज को कोई वापस ला नहीं सकता, वहां उसने ये भी तय कर दिया था, ऐ सूरज तू चल जैसे चलता है, ए चांद तू चल जैसे चलता है। मगर अगर मेरे महबूब ने इशारा किया तो तुझे टुकड़े होना पड़ेगा, और ऐ सूरज तुझे पलटना पड़ेगा, ऐ सूरज तुझे पलटना पड़ेगा, ताकि दुनिया देख ले कि ये चांद या तो खालिक के हुक्म से चलता है या मालिक के हुक्म से चलता है, ये सूरज या खालिक के हुक्म से निकलता है या मालिक के हुक्म से निकलता है। रास्ता देखो क्या कुदरत वाला है, कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर। मेरा खुदा वो है जिसने पत्थरों को पैदा किया और कहा, ए पत्थरों, तुम में गोयाई नहीं है, तुम में बसारत नहीं है, तुम में समाअत नहीं है, तुम में समझ नहीं है, दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, कलेजा नहीं है, फेफड़ा नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं। दुनिया का कोई पत्थर तुम्हें बोलता हुआ नजर नहीं आएगा, ये कानून फितरत बन चुका है। मगर जहाँ ये कानून बना था वही मेरे खुदा ने ये भी तय किया था, ये पत्थरों, अगर महबूब ने इशारा किया तो अबू जहल के हाथ में कलमा पढ़ना पड़ेगा, अबू जहल के हाथ में कलमा पढ़ना पड़ेगा। कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर। मेरा खुदा वो है जिसने दरख्तों के लिए कानून बनाया, जहाँ लगा दो वहीं लगा रहेगा, खुद से ना आ सकता है न जा सकता है, किसी के बुलाने से, चाहे लगाने वाला ही बुलाए तो वहाँ न जाएगा, उसकी आवाज पर लब्बैक न कहेगा, ये कानून बन चुका है। मगर मेरे खुदा की कुदरत पर कुर्बान जाओ, उसने ये भी कानून बना दिया था, ऐ दरख्तों, किसी के बुलाने से तुम्हें नहीं हटना है, मगर मेरा हबीब आवाज दे तो अपनी जड़ को छोड़कर हाजिर हो जाना, हाजिर हो जाना है। आप ख्याल रखते जाओ, कुर्बान जाओ उसकी कुदरत के ऊपर, कुर्बान जाओ उसकी ताकत पर। अच्छा छोड़ो इन तमाम बातों को, अपने वजूद को देखो।
تم خود خدا کی قدرت کا شائقہ. یہ 6 فٹ کا انسان، یہ 6 فٹ کا انسان جانتے ہو کیا؟ عالم کبیر کا نمونہ. اسی لیے عالم صغیر اس کو کہا جاتا ہے. یہ چھوٹی سی دنیا، یعنی پوری دنیا کے صفات جب سمٹ گئے تو اس میں آ گئے، اور اسی انسان کو جب پھیلا دیا تو کائنات بن گئی. آپ کو میں سمجھاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ پوری دنیا، پوری کائنات اس انسان میں ہے. اور صوفیہ کی زبان میں بات کروں، بزرگان دین کی زبان میں اگر بات کروں تو میں بتا سکتا ہوں کہ اسی جسم میں عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، لا بھی ہے، قلم بھی ہے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي